ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk ke sunnah nomor 6 di dalam salat, itu adalah membaca surat, membaca ayat-ayat selain surat Al-Fatihah, gitu ya. Sudah kita bahas bahwa setelah surah Al-Fatihah, khususnya di 2 rakaat pertama, kalau sholatnya itu 3 atau 4 rakaat, atau di kedua rakaat, kalau sholatnya sholat subuh atau sholat sunnah, itu Nabi biasa mencontohkan membaca surat lain selain Al-Fatihah. Yang sudah kita baca sebelumnya itu dalam sholat fajar, sholat subuh. Sholat subuh Nabi biasa beliau membaca surat atau rangkaian ayat dalam sebuah surat yang panjangnya kurang lebih 60 sampai 100 ayat. Ini salat subuh. Karena itulah salat subuh ini dalam ukuran salat fardu adalah salat yang lama sholatnya paling lama di antara sholat-sholat lain. Durasinya 60 sampai 100 ayat. Meskipun kita juga tahu beberapa riwayat menyebut surat-surat yang beliau baca itu sebagiannya pernah juga surat-surat pendek. Salah satu yang bisa disebut adalah surat Az-Zilzalah atau Az-Zalzalah. Bahkan kalau beliau dalam keadaan safar, beliau membaca Al-Mu'awwidzatain, surat Al-Falaq dan An-Nas. Kalau dalam safar, dalam rangka bepergian. Itu tentang sholat fajar. Bagaimana dengan sholat zuhur? Al-qira'atu fi zuhri wa amma zuhru fakana yutilu qira'ataha ahyanan hatta qala Abu Sa'idin kanat sholatu zuhri tuqamu fayadhhabu adh-dhahibu ilal baqi' fayaqdiya hajatahu thumma ya'tiya ahlahu fayatawadda wa yudrikun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fir raq'atil ula mimma yutiluha, rawahu Muslim. Adapun kalau sholat zuhur, Nabi kadang-kadang membacanya agak panjang. Sholat zuhur kadang-kadang sampai hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan pernah sholat zuhur itu dilaksanakan diiqomati, yuqomu diiqomati sholat zuhur itu. Pas qomat fayadhhabaz zahibu ilal baqi, salah seorang itu menunaikan urusannya, pergi ke Baqi. Dari Masjid Nabawi pergi ke Baqi. Lumayan. Adohe pinten Pak Samyono?
Masjid Nabi, Masjid Nabawi, nang Baqi. Sama-sama Madinah. Nggih. Kene Wonoayu lah kira-kira ngene ya. Nah, gitu ya. Kene Tulangan. Ya, budal mule ngurusi urusane. Ya. Saya baca dulu. Summa ya'ti ahlahu, kemudian pulang, sempat pulang ke rumah. Fayatawaddo, kemudian balik wudu. Wa yudrikun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi raqatil ula, terus ketemu Nabi di rakaat pertama. Salat zuhur kene qomat wonge lunga nang Tulangan. Petang kilo nang Tulangan. Petang kilo kan nang Tulangan. Set urusane dimarekno mampir omah wudu balik tutup masjid sik rakaat siji. Mboten gawe sepeda motor lho nggih. Nek mriki Tulangan bolak-balik sepeda motor paling banter ya 20 menit lah. 20 menit paling banter. Ya 20 20 menit. Nah, nek jaran ya paling piro. Ya kurang luwih setengah jam punjul. Kan gitu ya. Balik sik ketemu rakaat siji. Mimma yutiluha, saking panjangnya. Cuma ini kadang-kadang saja. Kenapa disebut kadang-kadang? Nanti kita tahu bahwa memang Nabi itu kalau ada yang kelihatannya terlambat sengaja dinteni, ya sengaja ditunggu, nah, gitu ya, supaya tidak terlambat. Wa kana yaqra'u fiha taratan bi qadri alif lam mim tanzil. Berarti surat As-Sajdah. Ya Allah, ya dawa gitu ya. Kadang-kadang beliau membaca kurang lebih seperti alif lam mim tanzil surat As-Sajdah. Lumayan, ya dawa. Wa taratan, dan kadang-kadang sabbihisma rabbikal a'la. Walaili idza yaghsha, kadang-kadang dengan surat Al-Lail atau walaili idza yaghsha. Wa taratan bi was-samai dzatil buruj, dengan surat Al-Buruj. Was-samai wat-tariq, dan dengan at-tariq. Ya kurang luwih niku. Ndek-ndeke ngene ku wau. Salat zuhur ndek-ndeke sing diwaca Al-A'la ambek Al-Lail. Ndek-ndeke ya sabihis kali napa? Oh kali Al-Lail nggih, Al-A'la. Ndek-ndeke pendek-pendeknya itu surat Al-Buruj dan At-Tariq. Ya. Atau nek wutuh surat As-Sajdah. Nah, gitu ya. Kalau utuh surat As-Sajdah, salat zuhur, ya. Nah, sing soro pegawai pabrik. Mesti meneh gak balik. Sampeyan maca model ngoten, meneh gak balik. Gurung istirahate, gurung mangane, gurung salat zuhurnya Nabi. Tapi kadang-kadang dawane jare Cak Madris padha karo lunga teko kene nang Tulangan balik maneh sik ketemu rakaat pertama, begitu ya. Baik, itulah salat zuhur. Jadi beberapa surat yang dicontohkan muncul di situ. Surat As-Sajdah, surat Al-A'la dan Al-Lail, surat Al-Buruj dan At-Tariq. Kalau kita perhatikan bagaimana Nabi memilih ayat-ayat surat-surat yang beliau baca, mesti urut. Ya, urut teko ngarep nang mburi. Ya, pun sungsang, pun kebalik. Wah niku ngapalin niku sing soron sing dhisik. Dan niku mboten masuk hitungan sampean kan gitu ya.
Ya gak dihitung salah, cuma salahnya kenapa gak diapal-apalno kan gitu ya. Salahnya bukan bacanya tapi kok gak ngapal-ngapalno itu. Urutan itu diperhatikan. Ya. Makanya ngimami sholat itu salah satu persoalan yang perlu dimengerti oleh seorang imam gini ki wau. Contoh-contoh, panjang pendek, ya urutan itu harus diperhatikan. Ngoten nggih. Waduh nek ngeleren niku urutan gak sida ngimami, gak wani ngimami. Gitu ya. Dibiasakan, gitu ya. Urutannya. Surat-surat yang posisinya lebih di depan, lebih dulu dibaca di rakaat yang lebih awal gitu. Kadang-kadang molak-malik masalahnya kan gitu ya. Yang sering itu begitu kalau masih belum pernah membaca bagaimana kebiasaan-kebiasaan Nabi gitu ya. Insya Allah Nabi biasanya wis urut niku. Paling tidak itu diulang, dibaleni. Itulah yang dilakukan oleh beliau ketika membaca surah Az-Zilzalah di rakaat pertama, yang kedua juga Az-Zilzalah itu diulang. Itu pun sahabat sampai mengatakan kita nggak tahu nopo Nabi niki lali nopo sengaja kan gitu ya. Gitu. Itu bacaan surat setelah Al-Fatihah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sholat zuhur. Ya. Panjang-panjangnya kira-kira rakaat pertama setengah jam. Amatris. Ya, pendek-pendeknya itu ya Al-A'la dan Al-Lail, Al-Buruj dan At-Tariq, atau lebih panjang sedikit surat As-Sajdah itu ya. Begitu. Salat zuhur. Yang ketiga, al-qiraatu fil asri. Bacaan beliau dalam salat asar. Niki nggih mboten endak niki. Wa ammal asru fa'alan niswi min qiraati salati zuhri idza talat wa bi qadriha idza qasurat. Salat asar bacaan beliau itu setengahnya panjangnya bacaan salat zuhur kalau salat zuhurnya membaca surat yang panjang. Nek salat zuhur niku tuwa kurang luwih setengah jam, nggih salat asar niku setengah. Gitu ya. Tapi kalau salat zuhur itu bacaannya pendek, ya salat asar mirip-mirip samalah, gitu ya. Itu sholat asar gitu ya. Ya kalau tadi paling pendek-pendeknya itu surat Al-Lail, ya kurang lebih seperti itu gitu ya. Itu sholat asar. Tidak ada dalil yang spesifik yang menyebut surat apa yang dibaca. Ya. Tapi yang jelas diriwayatkan beliau itu kalau sholat asar bacaannya setengahnya sholat zuhur. Kalau sholat zuhurnya panjang, gitu ya. Kalau sholat zuhurnya itu enggak terlalu panjang, ya sama-samalah. Al-qiraatu fil maghrib. Bacaan beliau di sholat maghrib. Wa ammal maghribu fakana hadjuhu fiha khilafa amalil yaum. Fa innahu shallaha marratan bil a'rafi fir rak'ataini wa marratan bit turi wa marratan bil mursalati. Maghrib nah, bedone kali sakniki kan masih mari maghrib kan wong gupuh metu ngian napa maneh niki gupuh ana pengajian gitu ya. Kata Sayyid Sabiq, petunjuk Nabi tentang bacaan sholat maghrib itu berbeda dengan apa yang diamalkan banyak orang saat ini, karena beliau sholat maghrib itu sesekali,
membaca surat Al-A'raf, rakaat pertama, rakaat kedua, surat Al-A'raf. Kira-kira sampai Isya ket mari. Ponjol ya napa? Ya. Jadi mulai sholat maghrib, mari sholat Isya, gitu ya. Ya. 100 ayat itu kurang lebih kalau agak cepat ya 30 menit, kalau agak cepat ya 100 ayat itu. Ya sak jam lah. Jadi entek sholat maghrib lah gitu ya waktunya. Wa marrotan itu pernah sekali ya. Wa marrotan bituri, kadang dengan surat At-Tur ya. Wa marrotan bi al-mursalat, dengan surat Al-Mursalat. Qala Abu Umar ibn Abdul Barri ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a fil maghribi alif lam mim shad. Ini ku surat Al-A'raf. Jadi diriwayatkan Nabi nek salat maghrib maca surat Al-A'raf. Wa annahu qara'a fiha, juga pernah beliau itu dalam salat maghrib membaca surat Was-Saffati Saffa, surat As-Saffat. Nggih dawa. Jumlah ayatnya nggih meskipun pendek-pendek. Di atas 200. Ya. Wa annahu qara'a fiha bi Hamim, surat Ad-Dukhan, dengan surat Ad-Dukhan. Wa annahu qara'a fiha bi Sabbihisma rabbikal a'la, dengan Al-A'la. Wa annahu qara'a fiha bi wattini waz-zaitun. Wa annahu qara'a fiha bil mu'awwidzatain, Al-Falaq sama An-Nas. Wa annahu qara'a fiha wal mursalat. Wa annahu kana yaqra'u fiha bi qisaril mufassal. Wa qala wa hiya kulluha atharun sihahun masyhuratun inda kalamu Ibnu Abdul Bar. Dan beliau juga membaca dalam sholat maghrib itu dengan surat-surat qisar yang pendek-pendek, al-mufassal yang ini wow, surat yang pendek yang ayatnya terpotong-potong pendek-pendek gitu ya. Ya kurang lebih ya surat-surat di juz amma itu banyak dibaca gitu ya. Dan semua ini merupakan keterangan yang didasarkan pada riwayat-riwayat yang sahih gitu ya. Wa ammal mudawama fiha ala qisaril mufassal daiman fa huwa fi'lu Marwan ibnil Hakam. Lah nek terus-terusan ndek-ndek terus ya maghrib itu ndek ae waktune titik misalnya. Kalau pendek-pendek terus itu memang pernah ya dibiasakan pada masa Khalifah Marwan bin Hakam. Tapi mari kono Marwan bin Hakam niku diprotes kali Zaid bin Sabit. Marwan bin Hakam itu seorang khalifah dari dinasti Bani Umayyah. Ya. Wa lihadza ankara alaihi Zaid bin Sabit, dan karena itulah Zaid bin Sabit salah seorang penghafal Al-Qur'an, salah seorang juru tulis Al-Qur'an pada masa Nabi, protes ke Marwan bin Hakam. Malaka taqra'u fil maghrib bi qisaril mufassal wa qad ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bi tulayaini. Qala qultu wa ma tulayaini qala al-a'raf wa hadza haditsun sahihun rawahu ahli sunan. Lapo sampean kok mocone mesti pendek-pendek itu kenapa? Sementara saya menyaksikan Rasulullah SAW kalau sholat maghrib
juga pernah membaca dengan dengan satu surat paling panjang nomor 2. Nah, gitu kalimatnya. Qala qultu wa ma tulayaini. Ya. Kemudian ditanya itu, napa sing paling panjang kedua niku? Qala Al-A'raf, yaitu surat Al-A'raf. Nabi wis tahu surat Al-A'raf, sampean kok diteter ndek terus iku lho. Pisan-pisan dawa ngono lho. Ah begitu. Oh Nabi lho pernah. Begitu ya para sahabat. Contone Nabi niku masih gak iso terus-terusan, ya tetep ditiru didik-didik niku nggih. Wa dzakara an-Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bi suratil A'raf farraqaha fi raq'ataini. Demikian pula riwayatnya Aisyah. Aisyah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di dalam surat Maghrib, dalam salat Maghrib, surah Al-A'raf dipakai untuk 2 rakaat. Hadis riwayat Nasa'i. Oleh karena itu kesimpulannya Said Sabiq, fal muhafadzah fiha 'alal ayah was surah min qisaril mufassal khilaf as-sunnah wa fi'lu Marwan bin Hakam. Karena itu nek terus-terusan endek sing diwaca yaitu menyalahi sunnah. Mangkane nek ana contone Nabi macam-macam niku, macam-macam liyane niku pisan-pisan sampean gawe. Gitu ya. Nabi sholat baca iftitahnya ini kalau sholat fardu, mungkin nek sholat sunnah doa iftitahnya yang lain, ini sampean pindah, sampean ganti, gitu ya. Sholat malam beda lagi, sampean pakai. Itu karepe para sahabat itu begitu. Masih gak iso persis niru, ya paling enggak tahu ditiru, ya jangkep maksudnya, sing nate dikerjakan Nabi itu nate. Engko pisan-pisan praktek ya. Maghrib nggih surat Al-A'raf. Kurung-kurung mundur dhisik isan. Baik, saya lanjut. Jadi kalau membiasakan yang pendek-pendek terus itu singgarai katanya Said Sabiq, singgarai Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam itu khalifah. Al-qiraatu fil isya. Sekarang bacaan beliau dalam salat isya. Wa ammal isya'ul akhirah fa qara'a fiha sallallahu alaihi wasallam bi wattini waz zaitun. Wa waqqata li Mu'adzin fiha bi wasyamsi wa duhaha wa sabbihisma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha wa nahwiha. Jadi kalau sholat isya sebagai sholat yang terakhir dalam satu hari, beliau kadang membaca at-tin, kadang beliau membaca wasyamsi wa duhaha, kadang beliau membaca sabbihis, kadang beliau membaca al-lail wal laili idza yaghsha wa nahwiha, dan yang semacamnya. Kira-kira dawane kurang luwih sak ngoten niku. Wa ankara alaihi qira'atahu fiha al-Baqarah ba'dama shalla ma'hu thumma dhahaba ila Bani Amr ibn Auf fa'adaha lahum ba'dama madha minal laili ma sya'allah wa qara'a al-Baqarah wa lihadza qala lahu afattanun anta ya Mu'adz. Karena Nabi biasanya baca yang begitu-begitu. Nabi mengingkari, enggak setuju, ya, menegur Mu'adz bin Jabal sing nate ngimami salat isya menggunakan surat Al-Baqarah. Ya. Jadi setelah salat dengan Nabi, Mu'adz itu kemudian pergi ya ke kampungnya Bani Amr bin Auf.
enten mriko wong-wong dereng salat kali muat diimami. Mantun sing imami muat rupane dipilih surat Al-Baqarah. Ya. Diprotes lah sama kampung Bani Amr bin Auf. Wadul langsung dilaporno. Ya. Napa kok dilaporno? Muat dhewe gara-garae. Lah enten sing niku napa istilahnya? Enten sing firaq, mara mundur. Ya, gak melok jamaahe muat. Diarani munafik kali muat. Ya. Diarani munafik gak trimo wis mengadu balik. Ya. Mantun niku dijawab kali Nabi di Muad dipanggil ditanya oleh Nabi, "Afattanun ya anta ya Muad." Sampean kepingin gawe rame ta Muad? Nah, begitu. Nah, ini kita dadi dalil nek imam yo cocok dawa-dawa. Dadi dalil nek maca niki tok. Gak diwaca, sing diwaca Muad niku Al-Baqarah ya kan nemenen masalahe. Sing diwaca niku mangkane ojo dawa-dawa ngoten. Padahal dawane Muad Al-Baqarah ngoten lho. Mangkane Muad ditakoni, "Afattanun anta ya Muad?" Apa sampean kepingin nencene gawe rame Muad? Nah gitu ya. Bahasa sininya begitu. Apakah mau bikin fitnah sampean? Maksudnya sampean niku kepingin gawe rame ta? Nah, begitu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i. Fata'allaqan naqaduna bihadzal kalimah wa lam yaltafitu ila ma qablaha wala ila ma ba'daha. Oleh karena itu sing bagian ngritik napa salat kok dawa-dawa gawe dalil niki. Tapi gak didelok ngarepe Al-Baqarah gak didelok ngoten lho. Cok dawa-dawa kul huwae ngono. Gak didelok ngarepe niku sing dianggep dawa niku ya Al-Baqarah jenenge dawa ngoten lho. Baik, itu salat Isya gitu ya. Salat Isya rupanya ya ada di sekitaran juz amma saja kan gitu ya. Tidak terlalu panjang. Itu salat Isya. Sekarang berikutnya al-qiraatu fil jumu'ati wa amal jumu'atu fa kana yaqra'u fiha bi suratil jumu'ah wal munafiqun awil ghasyiyah kamilatain wa suratu sabbihis wal ghasyiyah. Kalau Jumat beliau baca biasanya surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafikun. Jangkep. Kadang-kadang kalau kepingin kula terusno kula jangkepi kok cik suwe nih ngoten wis. Al-Munafikun dipedhot ae tengah-tengah ngoten ya. Kadang-kadang Al-Jumu'ah didadekno loro kan gitu ya. Kula kuwatir kok cik dawa ning wis. Kok nggarai sing mburi angen-angen ngene ya. Gak khusuk salah imame. Padahal kalau Nabi ya Al-Jumu'ah jangkep, Al-Munafikun jangkep. Al-Jumu'ah di rakaat pertama, Al-Munafikun rakaat kedua. Atau Al-Jumu'ah di rakaat pertama, Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Gitu ya. Atau Sabbihis di rakaat pertama, Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Wa ammal iktisar ala qiraati awakhiris surataini min ya ayyuhalladzina amanu ila akhiriha falam yaf'alhu qatu wa huwa mukhalifun li hadyi alladzi kana yuhafizu alaihi. Nah nek enten sing macane mulai ya ayyuhalladzina amanu ya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dan seterusnya. Rakaat pertama. Rakaat kedua surat Al-Munafikun dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Napa? Nek Al-Munafikun niku. Sing mburi niku. Surah Al-Munafikun. Sing ya ayyuhalladzina amanu
La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum. Napa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Terus wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kan ngoten ya. Jarine Said Sabiq kalau dipek mburi-mburine tok niku gak tau ana contone. Ya begitu ya. Gak tau. Meskipun dari segi hukum boleh-boleh saja, nanti di belakang itu bicaranya. Tapi kita kan bicaranya tadi contoh-contoh Nabi, surat yang dibaca apa saja gitu ya. Nanti nek wis kepeksa ya soleh ae kan gitu ya. Nanti ada kesimpulannya ke sana nanti. Itu surat yang dibaca dalam sholat Jumu'ah. Adapun dalam sholat Idaini, al-qira'atu fil idaini wa ammal qira'ah fil ayati fataratan yuqra'u surata Qaf waqtarabat kamilatain. Kadang beliau membaca surat Qaf dan surat Al-Qamar. Ya. Jangkep. Wa taratan surah Sabbihis wal Ghasyiyah. Wa hadza huwal hadyul ladzi istamarra alaihi. Ini biasa dilakukan oleh Nabi. Lah nek surat Qaf sampai surat Al-Qamar rada suwe. Ya. Rada angel ngapale wis Sabbihis sampai Al-Ghasyiyah mawon. Demikianlah petunjuk Nabi yang biasa terus beliau lakukan ila an laqiyallaha azza wa jalla lam yansakhu syai'un wa lihadza akhadha bihi khulafa'uhu rasyidun min ba'di. Karena itulah ini yang dipakai oleh pengganti beliau ya, mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Faqara Abu Bakar radhiyallahu an fil fajri surat al-Baqarah. Suatu saat Abu Bakar ngimami sholat subuh nggih surat al-Baqarah. Hatta sallama minha qariban min tulu'i syamsi. Sampai salamnya niku mepet kali terbitnya matahari. Bukan terbitnya fajar. Terbitnya matahari. Faqalu jamaah muni langsung, ya khalifata Rasulillah, wahai penggantinya Rasulullah SAW. Kadatis syamsu tatlu, srengenge lho kate metu pisan, sampean kok cik dawane. Faqala Abu Bakar menjawab, lau tolaat lam tajidna ghafilin. Kok umpama srengenge ini metu temen, berarti srengenge ini tidak mendapati kita dalam keadaan lalai atau lupa. Ya, berarti srengenge ini kan ketemu awak dhewe pas zikir. Ya, gitu gampangane. Ini jawabannya Abu Bakar. Kau apa-apa timbang awak dhewe ditemoni srengenge pas lalai. Ya gitu. Ini jawabnya Abu Bakar enteng saja. Nah, gitu ya. Karena itu kalau kemarin misalnya sholat gerhana gitu ya, ketika awal mulainya sih oleh waktu, akhirnya itu sudah lewat waktu, itu tidak apa-apa secara hukum ya, secara hukum fikih tidak apa-apa gitu ya. Baik, saya lanjut. Kemarin kan ngepres ya waktunya sholat gerhana itu, sehingga ada yang sholat ada yang tidak ya, karena ragu-ragu kait sholat waktu ini wis entek. Tidak apa-apa, asal mulai sholatnya tidak habis. Makanya dalam kaitannya dengan sholat asar, ya Nabi kan memerintahkan, ya sholat asar oleh sarokaat marino tiba maghrib
sah sholatnya, lanjut saja. Nah, begitu. Masalah nanti ini awak dewi ki sholat nang waktu makruh, nang waktu, nah itu persoalan lain kan gitu ya, persoalan lain. Nah, tapi hukumnya sah gitu ya. Baik. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqra'u fiha bi Yusuf wa Nahl wa Hud wa Bani Israil wa nahwiya minas suwar. Dan Umar radhiyallahu an dalam sholat subuh kadang ngimami sholat dengan surat Yusuf, surat An-Nahl, surat Hud, surat Bani Israil, dan yang semacamnya dari surat-surat yang itu disebut surat Al-Mi'un, surat sing jumlah ayatnya satusan, nah gitu ya. Walau kana tatwiluhu sallallahu alaihi wasallam mansukhan lam yakhfa ala khulafa'ir rasyidin wa yattali alaihin nuqatun. Kok seandainya bacaan-bacaan panjangnya Nabi itu kok mansuh, mesti khulafa'ur rasyidin ku ngerti, gitu loh. Karena bacaan panjang Nabi itu tidak mansuh, ya, maka Khulafaur Rasyidin meniru. Mansuh itu dihapus. Soalnya memang enten sing pendapat ngeten berdasarkan hadis ini. Sebentar, ada hadisnya nih nanti. Nah, ada hadis begini dari sahabat Jabir bin Samurah. Karena ada hadis di sini, hadis riwayat Muslim. Hadisnya Jabir bin Samurah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajri qaf wal Qur'anil Majid wa kanat salatuhu ba'du takhfifan. Ya. Nabi pernah membaca dalam salat subuh dengan surat Qaf. Nah, setelah itu Nabi itu membacanya mesti pendek. Nah, gitu loh. Takhfif, ringan, sing luwih ndek. Setelah itu nah karpe sing maca hadis niki ya wis mari terakhir maca surat Qaf mari ngono gak tahu mana sing dawa-dawa, gak pernah lagi yang panjang-panjang, mesti yang pendek-pendek. Maksudnya yang membaca hadis ini dengan makna bahwa bacaan panjang itu mansuh, sudah dihapus. Tapi kalau kita lihat bagaimana Khulafaur Rasyidun, maka Said Sabiq ini berpendapat makna hadis ini bukan begitu. Sing paling dawa niku maghrib, subuh. Setelah subuh itu mesti luwih endek, begitu. Memahaminya begitu. Jadi satu hadis saja memahami ini gak podo. Jare sing siji kalimatnya ngeten. Kana yaqra'u anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil basri, beliau membaca di di salat fajar, salat subuh dengan Qaf wal Qur'anil Majid, surat Qaf lumayan panjang. Terus hadis ini terusannya wa kanat salatuhu ba'du takhfifan, dan salat beliau setelah itu takhfif, mesti yang ringan. Oh no. Dadi enten sing memahami wis iku tok, mari ngono setelah itu ya gak tahu dawa, pendek-pendek terus. Padahal maknanya bukan demikian. Subuh itu yang paling panjang, setelah subuh itu lebih pendek. Lho, napa kok ngoten? Lho sahabat-sahabat itu nek subuh lho mesti dawa. Ah begitu. Kok umpama niku maknanya bahwa bacaan panjang Nabi itu dimansuh dengan kalimat setelah itu membaca pendek-pendek, dimansuh itu dihapus, gak dipraktekno maneh. Ya mestine para sahabat itu ero, gak mungkin karo. Buktine para sahabat Khulafaur Rasyidin terutama tetap membaca kalau dalam sholat subuh itu panjang-panjang. Itu dalam memahami hadis itu mesti ketemu perbedaan cara memahami itu ya dalam hal yang agak rinci-rinci begini, gitu ya. Nah, diwaca zahire tok kayak nggih, gitu ya. Perlu dikaitkan dengan situasi lain.
Maka fal muradu bi qaulihi ay ba'dal fajri ay annahu kana yutilu qira'atal fajri aktsara min ghairiha wa salatuhu ba'daha takhfifan. Oleh karena itu maksud hadis ini adalah setelah sholat subuh beliau panjangkan. Nah, setelah sholat subuh atau selainnya itu mesti lebih pendek. Nah, begitu maknanya. Wa yadullu ala dzalika qauli Ummul Fadl, dan ini juga diperkuat dengan perkataannya Ummul Fadl. Wa qad sami'at Ibnu Abbasin yaqra'u wal mursalati urfa faqalat ya baniya laqad zakartani bi qiraati hadhihi suwar innaha la akhiru ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. Ini zamane Ibnu Abbas. Ummul Fadl berkata, ketika mendengar Ibnu Abbas ngimami dengan surat Al-Mursalat, maka Ummul Fadl mengatakan, wahai anakku, sampean ngilingno aku bacaan surat-surat ini karena itu terakhir yang saya dengar beliau membaca di dalam sholat maghrib. Sholat maghrib Nabi nggak surat Al-Mursalat, ngoten lho. Nah, begitu. Sehingga akhir hayat beliau maca surat dalam sholat kok panjang itu masih biasa gitu loh. Bukan berarti dengan hadisnya riwayat Muslim tadi terakhir iku mang surat Qaf, mari ngono wis gak tahu pendek-pendek terus, bukan begitu maknanya. Karena ternyata Ummul Fadl mengatakan akhir hayat beliau ketika didengar ngimami oleh Ummul Fadl sholat maghrib dengan surat Al-Mursalat, tawa begitu. Fahadza fi akhiril amri ila an qala wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam ayyukum amma bin nasi falyukhaffif. Wa qaulu Anas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhafun nasa sholatin fi tamamin fattakhfif amrun nisbiyun yarji'u ila ma fa'alahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa wazaba alaihi la ila syahwatil ma'mumin fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun ya'muruhum bi amrin thumma yukhalifuhu wa qad alima anna min wara'ihil kabir wad dha'if wa dzal hajah falladhi fa'alahu wat takhfif alladhi amara bihi fa innahu kana yumkinu an takuna salatuhu atwalu min dzalika bi at'afin mudha'afah fa hiya khafifatun bin nisbah ila atwali minha. Memang Nabi mengatakan sampean nek ngimami ya sampean gawe sing ndek-ndek ae, sing ringan ae. Memang begitu. Ya, seperti yang diriwayatkan oleh Anas, karena Rasulullah SAW juga seperti yang diriwayatkan oleh Anas adalah Rasulullah SAW orang yang kalau ngimami itu ya, paling ringan dibanding yang lain. Cuma fattakhfifu amrun nisbiyun, endek napa dawa niku relatif. Masalah ini ku yarji'u ila ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wadzaba alaihi. Panjang atau pendeknya itu tergantung sing muni, tergantung kebiasaan Nabi. Lah kebiasaan Nabi nek salat dhewe ya jauh lebih panjang gitu loh. Jadi yang disebut panjang atau pendek niku bukan menurut syahwatnya makmum niki kata Said Sabiq. Gak nuruti karepe makmum sakjane. Panjang pendek niku ukurane Nabi dibanding sholat beliau di sholat yang lain, sholat sendiri, sholat sunnah, wis adoh ngoten lho. Gitu. Juga dibanding dengan sahabat Nabi nek ngimami. Kayak Mu'ad ngimami sholat Isya Al-Baqarah, Nabi lho mentok sholat Isya surat Al-Lail, surat Sabihis, kan gitu ya. Nah, dibanding niku Abu Bakar sholat subuh Al-Baqarah sampai kate ya, kan gitu ya. Jadi ringan dan tidak ringan niku ukurane Nabi, sanes ukurane karepe makmum gitu.
Ini maunya Said Sabiq untuk mengarahkan, jangan kemudian digendek terus iku karepe makmum. Nabi lo muni nek ngimami aja suwe-suwe ngene. Ya mboten saged digawe ngono suwe-suwe ukurane menungso ambek ukurane awak dhewe karepe awak dhewe ambek contone Nabi kan mboten padha kan gitu ya. Baik. Itu di sholat Id ini tadi ya. Qira'atu suratin bi'ainiha wa kana sallallahu alaihi wasallam la yu'ayyinu suratan fi sholati bi'ainiha la yaqra'u illa biha illa fil jum'ati wal idaini. Maca surat iku terus. Nah, gitu gampangan terjemahnya begitu. Cara Indonesia ini kok angel, cara Jawane maca surat kok iku terus di dalam sebuah salat. Ya kan? Nabi SAW tidak pernah menentukan satu surat pun yang dibaca terus menerus dalam satu sholat tertentu. Oh nek subuh mesti ngene ini mboten nate, gitu ya. Kecuali di sholat Jumat dan sholat Id. Sholat Jumat, sholat Id niku sing terus menerus napa? Ya sabihis al-ghasyiyah. Niku sing terus menerus meskipun tadi ada surat lain, tapi kurang lebih itu terus misalnya, nggih. Jumat sampai sholat Id. Wa amma fi sairi sholawati, adapun di salat-salat yang lain, faqad dzakara Abu Dawud fi hadithi Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi annahu qala. Sementara dalam riwayatnya Abu Dawud, Nabi dalam salat-salat yang lain diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dia menceritakan ma minal mufassali suratun saghiratun wala kabiratun illa waqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummun nas biha fi sholatil maktubah. Tidak ada satu surat mufassal sekalipun. Mufassal niku sing tadi itu pendek-pendek. Ya. Suratnya panjang tapi ayatnya pendek. Pendek itu namanya mufassal. Ya. Juz amma itu mufassal semua. Juz 28, juz 29 itu mufassal semua. Tapi surat As-Saffat meskipun nang tengah-tengah niku ya mufassal, gitu loh. Maka dalam riwayat ini tidak ada satu surat mufassal pun di dalam Al-Qur'an kecuali saya pernah mendengar Rasulullah membacanya dalam sholat fardu. Berarti kan digilir kali Nabi, gak pancet ngoten lho maksudnya. Wiliran. Itu ya. Nah, surat-surat seperti Al-A'raf ya itu sesekali saja. Tapi surat-surat yang pendek-pendek ayatnya maksudnya mufassal itu diratani kali Nabi, sehingga kata yang meriwayatkan ini tidak satu surat mufassal pun kecuali saya pernah mendengar itu dibaca Nabi ketika sholat maktubah, gitu ya, sholat fardu, gitu ya. Wa kana min hadyi qira'atus suwar kamilah wa rubbama qara'aha fi rak'ataini wa rubbama qara'a awwala surah wa amma qira'atu awakhir suwar wa awsatuha falam yufad anhu wa amma qira'atu surataini fi rak'ah fa kana yaf'ulu fi nafilah wa amma fil fardhi falam yufad anhu wa amma haditsu Ibnu Mas'udin inni la'arafu an-nadha'ir allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukrinu bainahunna surataini fi rak'ah ar-Rahman wan Najm fi rak'atin waqtarabat wal Haqqah fi rak'atin wat Tur waz Zariyat fi rak'atin wa idza waqa'at wa Nun fi rak'atin al-hadis fa hadza hikayatu fi'lin lam yu'ayyin mahallahu wa hal kana fil fardhi aw fil nafli wa huwa muhtamalun. Ya, saya terjemahkan agak cepat ya. Adapun kalau beliau membaca napa niki wau? Surat secara sempurna itu sering. Atau membaca satu surat untuk 2 rakaat itu sering. Ya. Sak surat jangkep gawe sak rakaat. Mari ngono sak surat maneh jangkep untuk rakaat berikutnya itu biasa, sering.
Satu surat setengah untuk rakaat pertama, setengah untuk rakaat kedua, biasa juga. Wa rubama qara'a awwala surah. Kadang-kadang juga beliau membaca awal surat saja. Awal surat Al-Mu'minun sampai tentang Musa dan Harun, leren kira-kira ya sekitar 40-an ayat, 30-an ayat, 40-an ayat itu. Dari awal, boten sampai mari, itu juga pernah. Adapun kalau cuma akhirnya saja atau cuma tengah-tengahnya saja, itu tidak pernah dilakukan. Bukan tidak boleh ya, tidak pernah dilakukan. Nanti kesimpulan boleh nanti di belakang, gitu ya. Tengah-tengah itu mboten, akhir itu mboten. Wa amma qira'atu surataini fi raq'ah fa kana yaf'aluhu fin nafilah. Dua surat ya dibaca di dalam satu rakaat. Dua surat dibaca di dalam satu rakaat. Itu pernah beliau lakukan dalam sholat sunnah. Adapun di dalam sholat fardu itu nggak pernah begitu. Rong surat didekek sak rakaat itu mboten. Rong surat didekek sak rakaat nopo? Bukan hanya rong surat, 3 surat. Al-Baqarah dinteni oleh Ibnu Abbas, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dinteni. Dadakno niku sak rakaat gak mari. Ya, gitu ya. Sak rakaat. Salat malam tapi ya gitu ya. Adapun kalau salat fardu ya tidak ada riwayat seperti itu. Wa amma haditsu Ibnu Mas'udin, sementara kalau hadisnya Ibnu Mas'ud, sungguh saya pernah melihat Rasulullah SAW itu ya menggabung 2 surat dalam satu rakaat. Surat apa? Ar-Rahman sampai An-Najm dalam satu rakaat. Napa maneh? Iqtarabatis saah wan syaqqal qamar dan surat Al-Haqqah dalam satu rakaat. At-Tur dan Az-Zariyat dalam satu rakaat. Idza waqa'atil waqi'ah dan surat Nun wal qalami wa masturun dalam satu rakaat. Ini cerita Ibnu Mas'ud, tidak bisa ditentukan niku salat sunnah napa salat fardu. Nah, gitu ya. Oleh karena itu serba mungkin. Wa amma qira'atu suratin wahidatin fi raq'ataini ma'an faqallama kana yaf'alu. Kalau satu surat dibaleni maneh di rakaat berikutnya itu jarang sekali dilakukan, sedikit sekali meskipun pernah. Ya, yang tadi itu idza zulzilatil ardu itu nggih niku contone mek situk niku. Ya, idza zulzilatil ardu di rakaat pertama, rakaat kedua dibaleni maneh. Contone nggih mek niku. Kita lanjut. Italatul rakaatil ula fi subhi wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilu rakaatal ula ala tsaniyah min salati subhi wa min kulli salatin wa rubbama kana yutiluha hatta la yasma' waqa'a qadamin wa kana yutilu salata subhi aktsara min sairi as-shalawat. Memanjangkan rakaat pertama di salat subuh. Nabi SAW biasa memanjangkan rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua di sholat subuh dan di semua sholat. Oh ya, siji digoleki urutane, loro digoleki endi sing luwih dawa. Niki sunah Nabi niku ngoten. Loh, lah nek sabis kali al-Ghasyiyah lak dawan al-Ghasyiyah nggih, itu kasusnya. Tapi secara umum ala-ala kali al-Ghasyiyah kan dawan al-Ghasyiyah. Ini tetap ditaruh di rakaat kedua. Jadi yang diprioritaskan tuh urutannya dulu. Nah, ya. Urutan dulu, baru kalau bisa panjangnya yang di rakaat pertama. Wa rubbama kana yutiluha, dan boleh jadi beliau memanjangkannya hatta la yasma wa qadamin, hingga beliau tidak mendengar ana wong gedebek-gedebek sikile. Artinya nek wong terlambat niku kan ketara. Si ana wong terlambat diterusno.
Si ono mana sing kayak teko diterusno di rakaat pertama supaya tidak terlambat. Ini nanti terkait dengan bahasan lah nek kari kauman Al-Fatihah, kari pucuke tok napa si oleh wis oleh sak rakaat napa kudu baleni. Disitulah nanti sebagian besar ulama berpendapat wis oleh sak rakaat. Nanti ada hadis yang menguatkan itu. Gitu loh. Begitu. Itu tadi dinteni kali Nabi sampai gak krungu suarane wong mlaku maneh, wis gak ono sing telat, ngoten lho. Berarti jangkep oleh kabeh. Gitu ya. Nanti gitu. Wa kana yutilu sholata subhi aktsara min sairi sholawat. Sementara kalau sholat subuh selalu beliau itu lebih panjang dari sholat yang lain. Gitu ya. Wa hadza li anna Qur'an al-fajri masyhudun. Ya, kalau dicari-cari hikmahnya karena sholat fajar itu disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakila yashadhu malaikatul laili wan nahari. Bahkan ada juga yang berpendapat disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Wal qaulani mabniyani ala anna nuzulal ilahi hal yadumu ila inqidai salati subhi au ila tulu'il fajri wa qad warada fihi hadza wa hadza. Enten sing ngarani nggih Allah nggih nyekseni, malaikat nyekseni. Enten sing ngarani malaikat tok, malaikat bengi ambek malaikat awan. Dua-duanya ada dasarnya, begitu ya. Wa aidan fa innaha lamma naqasa adadu rakaatiha ja'ala tatwilaha iwadan amma naqasat minal adad wa aidan fa innahum lam ya'khudhu ba'du fi istiqbalil ma'ash wa asbabid dunya wa aidan fa innaha takunu fi waqtin tawata'a fihi sam'u wal lisan wal qalb li faraghihi wa adami tamakkunihi minal istighali fihi fayafhamul Qur'an wa yatadabbaruhu wa aidan fa innaha asasul amali wal wa awwalihi fa'tiyat fadlan minal ihtimami biha wa tatwiliha wa hadza asrarun innama ya'rifuha man lahu thiqat man lahu iltifatun ila asratis syariah wa maqasidiha wa hikamiha. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi khususnya di subuh lebih panjang itu ada hikmah-hikmah dan rahasia-rahasianya. Pertama, supaya jumlah rakaatnya mboten masbuk, mboten kari, mboten berkurang. Jadi di rakaat pertama dipanjangkan. Ini hikmah ini merupakan pendapatnya Said Sabiq ya, yang menulis kitab ini. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kalau sholat subuh, mari sholat subuh, wong niku biasanya gurung budal nyambut gawe. Sini loh nggih. Situasinya di sini, mboten situasi ini kayak Andi sing nang Jakarta budali jam 5 ya. Budali kate subuh, beda nggih. Kan kono nek gak budal jam 5 kae katutu nggone kerja kan gitu ya. Nah, dalam pemahaman Said Sabiq umumnya nek mari salat subuh niku sik gurung wayahe budal nyambut gawe. Wong tani gurung ketok nang sawah. Begitu seterusnya ya. Ini hikmah yang kedua. Yang ketiga, maaf, fi istiqbalil ma'ash wa asbabid dunya. Jadi baik dalam wis pokoke urusan maisha, urusan dunia itu biasanya sik gurung mulai sian. Sik siap-siap. Oleh karena itu panjang. Wa fa innaha takunu fi waqtin tawaddu'a fihi. Nah, hikmah lainnya salat subuh niku adalah waktu di mana pendengaran dan lisan itu jelas-jelas sih. Ngoten lho. Gurung ana swara macem-macem, gurung ana wong repot macem-macem. Jadi kalau imam itu membacakan sesuatu niku sik cetha-cethane. Lah makmum juga begitu, kalau mendengar bacaan Al-Qur'an itu jelas-jelasnya. Begitu pula hati sik kosong kabeh, sik siap kabeh, sik fresh. Dan orang itu rata-rata belum sibuk di situ, di waktu itu, sehingga Al-Quran bisa dipahami,
bisa direnungkan, jadi pedomannya amal, begitu. Itu hikmah-hikmah. Oleh karena itu sholat subuh yang panjang diberi keutamaan, diberi perhatian yang lebih utama, merupakan rahasia dari sunnah Nabi itu. Nah, ini yang terakhir ini adalah kesimpulannya dari Said Sabiq. Napa kok sholat subuh didawakno ya ceke ga ono wong kari baleni, nah itu ya, nambah gitu ya. Lainnya apa? Ya supaya jelas, waktunya jelas. Wong gurung wayahe aktivitas, gitu ya. Baik, saya lanjut saja. Enggak apa-apa. Kula nek biasae rada kesusu-kesusu, nah sakniki mboten enten tanggungan. Sik, kula tutupno. Sifatu qiraatihi sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi membaca ketika ngimami. Cara Nabi SAW membaca surat ketika mengimami. Wa kanat qiraatuhu maddan yaqifu 'inda kulli ayatin wa yamuddu biha sautahu. Carane Nabi maca niku diwaca sing nek cara sakniki niku maddan niku diwaca tartil, mboten kesusu, dienak-enakno nek maca, dan berhenti di setiap ayat, mboten dibuanterno disambungi ngoten nggih. Ini sudah dibahas sebelumnya. Jadi riwayatnya Aisyah juga begitu. Maca Al-Fatihah nggih ngoten, mboten dipedhot, mboten disambung tapi diputus di setiap ayat, artinya berhenti di setiap ayat. Engko enten pertanyaan, ya napa sing traweh niku wae gak usah dijawab, jelas beda mbek niki nggih ya. Traweh sing sewambung kabeh ya. Bismillah sampai surat berikutnya ya sewambung terus. Ma yustahabbu asna al-qiraah yusannu asna al-qiraah tasinu saut wa tazinuhu fa fil hadisi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala zayyinu aswatakum bil Qur'an. Napa sing disunnahno nek pas maca? Disunnahno maca niku suarane sing enak, lagune sing enak. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lagukan suaramu ketika membaca Al-Qur'an. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Gak termasuk golongan kami sing gak iso maca Al-Qur'an enak. Gitu. Niku kan maksudnya nek maca Qur'an iku sing enak gitu ya. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, inna ahsanan nasi sautan bil Qur'an alladzi idza sami'tumuhu hasibtumuhu yakhsyallah. Wong sing paling apik bacaannya ketika membaca Al-Qur'an adalah orang kalau dia baca sampean krungune wong iki wis lagi khusyuk-khusyuknya kepada Allah. Begitu. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, ma'azinallahu li syai'in ma'azina li nabiyyin husnas sauti yataghanna bil Qur'an. Tidaklah Allah itu mendengar satu suara pun yang muncul dari suara yang indah. Suara yang indah itu muncul misale wong nyanyi, misale wong napa maneh ngitung, misale kan gitu ya. Atau suara-suara yang indah yang Allah tidak pernah mendengar satu suara pun yang indah ketika didengar kecuali taghonninya Al-Qur'an, kecuali bacaan yang indah ketika membaca Al-Qur'an. Jadi
Sing enak-enak liyane ya Gusti Allah mesti tahu ngrungokno, mesti tahu ngurusi. Ya. Tapi nek enten bacaan Al-Qur'an yang enak, Allah mesti mendengarkan. Begitu. Qala an-Nawawi yusannu likulli man qara'a fi sholati aw ghairiha idza marra bi ayati rahmatin ay yas'alallaha ta'ala min fadlihi wa idza marra bi ayati azabin ay yasta'iza bihi minan nari aw minal azabi aw minasy syarri aw minal makruhi aw yaqula Allahumma inni as'aluka al-afiyata aw nahwa dzalika wa idza marra bi ayati tanzihin lillahi subhanahu wa ta'ala nazzaha Allah faqala subhanahu wa ta'ala au tabarakallahu rabbul alamin au jallat uzmatu rabbina au nahwi zalika. Dari Imam Nawawi, wong niku nek krungu bacaan Al-Qur'an kok isine niku rahmat, ya segeralah minta kepada Allah supaya dikaruniai rahmat. Kalau kemudian lewat dengar ayat Al-Qur'an isinya azab dibaca, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari api neraka atau dari azab atau dari semua keburukan atau dari semua hal yang tidak disukai, atau berkata Allahumma inni as'alukal afiyah. Paling pendek nek krungu ayat azab Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya. Waduh kok angel ngoten dawa-dawane. Kok angel ngoten. Wis nek krungu muni ae nauzubillahi min zalik. Ya, selesai. Paling ndek niku. Nauzubillahi min zalik. Ya. Atau kalau mendengar hal-hal yang mencaci Allah, menjelek-jelekkan Allah, ya subhanallah. Ngaten. Gitu ya. Baik. Dan seterusnya. Semisal itu. Niku pendapat Imam Nawawi. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, dia menceritakan shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Oh ini yang tadi ya, Hudzaifah bin Yaman, bukan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nanti suratnya lain lagi. Hudzaifah bin Yaman menyatakan saya pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Jadi selain Ibnu Abbas, Nabi pas sholat bengi ditututi niku salah satunya Hudzaifah bin Yaman, gitu ya. Nah Ibnu Abbas niku kan dinteni apen-apen. Ibnu Abbas ngenteni Nabi wayahe nang bojone jenenge Maimunah. Maimunah niku bulike Ibnu Abbas. Bulike sinten maneh jenenge? Sinten? Satu lagi Sa'ad bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sinten panglima perange orang Quraisy ketika perang Uhud niku sinten? Sinten? Khalid bin Walid. Jadi Maimunah niku bulike Khalid bin Walid, bulike Ibnu Abbas. Nah Ibnu Abbas niku ngenteni wayahe Nabi nang omahe Maimunah, Ibnu Abbas melok tilem mriku. Ya. Apen-apen turu dhisik ngoten lho. Mari ngono ternyata apen-apen. Oh Nabi niku nek bengi lah apa wae direkam Ibnu Abbas. Gitu. Sadurunge turu salat. Mari ngono tangi. Mari ngono salat witir. Mari salat witir salat apa? 2 rakaat. Diwali salat ini. Witire dek tengah-tengah gitu. Itu Ibnu Abbas ngoten. Atau ya itu tadi pernah Nabi salat bengi nututi salat pinggire. Jadi Ibnu Abbas itu penggaweane kaya arek cilik ngerekam gitu ya. Bagian ngerekam. Nek sing tuwek-tuwek mboten saged ngerekam ngoten. Ya, pokoknya bagian ngerekam niku sing nom-nom niku. Nah, salah satunya adalah Hudzaifah bin Yaman. Kata Hudzaifah bin Yaman, saya pernah sholat bersama Nabi satu malam. Maka beliau membuka di rakaat pertama dengan surat Al-Baqarah, faqultu yarka'u 'indal mi'ah. Wah, iki mesti oleh 100 ayat rukuk niki. Summa mato lewat 100 ayat faqultu yusolli biha fi rakaatin. Oh berarti surat Al-Baqarah niki digawe sak rakaat. Famado ternyata terus Al-Baqarah habis terus. jadi
niki makmume ambek batin. Kaya sampean iki lho, kaya kula ki batin niki mesti leren nang kene. Mboten leren terus ya. Ya. Al-Baqarah sampai entek oh iki sarokat roko iki terus. Gitu ya. Fakultu yarka'u biha roko biha. Summa aftataha Ali Imran. Mari ngono ditutupno Ali Imran ternyata. Faqara'aha dibaca. Summa aftataha An-Nisa. Kemudian diteruskan An-Nisa. Faqara'aha. Sampailah idza marra bi ayati tasbihin sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awuzin ta'awaza rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi sak rakaat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, An-Nisa. Tapi nek liwat surat lewat ayat tasbih ya beliau membaca tasbih. Mandek dhisik. Ini kan jarang kita praktekkan toh. Ya, nek maca surat yang isinya napa wau? Doa ya beliau leren donga di si. Kalau lewat dengan bunyi ta'awud ya beliau ta'awud dulu. Nah, begitu ya. Cuma praktek ya napa? Iku kan sampean sing garai, sing diwaca apa? Ta'awude iku ya apa? Nah, gitu kan. Nek wong Arab nek sinten Hudzaifah bin Yaman iso praktek, cuma sayangnya Hudzaifah bin Yaman itu kan tidak meriwayatkan kalimatnya seperti apa. Di situ nanti muncul perbedaan itu. Ono sing gak ambil resiko, contoh kalimatnya lho gak ono. Wis gak usah lah ngono ya. Tapi enten sing berani. Gitu ya. Berani sudah bunyi saja sesuai dengan doanya. Surat Ali Imran itu, surat Al-Baqarah itu kan ada doa-doa itu ya. Diwaca dhisik dongane dhewe. Digawe greneng-greneng maksudnya doanya itu. Begitu. Baik. Tapi ini menjadi dasar yang dijadikan dalil oleh Imam Nawawi tadi itu. Sapa sing ngrungokno bacaan Al-Qur'an nek iku isine rahmat ya berdoalah minta rahmat. Kalau isinya tentang siksa ya berdoalah berlindung diri dari siksa. Begitu. Itu dasarnya Imam Nawawi. Tapi itu kan oleh Imam Nawawi kan umum, tidak di dalam sholat. Gitu ya. Nah, umum maksudnya. Tapi bisa juga kemudian dipraktekkan di dalam sholat menurut mazhab Syafi'i nanti. Nah, gitu ya. Nah, kula panjenengan gak wani kan contone gak iso ya wis. Gak tahu praktek kan gitu nggih. Qala ashabuna yustahabbuhuna at-tasbih was su'al wal isti'azah lil qari' fi shalah wa ghairiha walil imam wal ma'mum wal munfarid li annahu du'aun fastawu fihi kat ta'min wa yustahabbu li kulli man qara'a alaysa Allahu bi ahkamil hakimin ay yaqul bala wa ana ala zalika minasyahidin. Makanya enten sing duwe pendapat ya ketika ayat terakhir surat At-Tin alaihissallahu biahkamil hakimin ya wis sampean waca ae bala wa ana ala zalika minasyaitin. Napa niku artine kan ngono. Asale teng mriku kan sampean macane ngapali angel oleh karo karepe gitu ya. Wa idza qara'a alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta qala bala ashhad wa idza qara'a bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun qala amantu billah dan seterusnya. Nggih. Pun niku sementara. Nanti kita akan bahas kapan jahar, kapan sirri. Bagaimana makmum membaca di belakang imam. Nah, itu nanti kita akan bahasan berikutnya ya. Tentang bacaan surat setelah Al-Fatihah. Saya kira demikian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.